শিখ সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখানে আজকে সারাদিনে ফ্রি খাওয়া, নাচ গান, নানান ধরনের উৎসব। শিখ সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোকজন এখানে সমবেত হয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে শিখ মন্দিরের উপর নানান ধরনের গুরুদের ছবি রয়েছে। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਓ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਓ। ਸੋ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਡੋਨੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ বিশাল এলাকা জুড়ে বিশাল মেলা, নানান ধরনের সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। মেতে উঠেছে আনন্দে। আরও দেখতে আমার সাথেই থাকুন।